Okay. 37 Si, si braut ba? Si braucht Si braut isku, may Schnee iskune. Wait lang. Mail, IN, ma'am. Schnellen. Schnellen. Schnellen, Very good. Schnellen, computer. Si Computer. braucht schnellen, computer. Next po. Grün. Dank Apfel auf dem Tisch. Grunen. Okay. Grünen. Sehr gut. Next po. 39. Gross. Grusen. Ay, Gross. Grusen. Ano pang endungen? EN po. EN po? Or AM? AM. Bakit AM? Dative. Dative. Male or masculine? No article. Okay. Next. Versisch. Si gibt. Sie gibt. Ano pong endungen ni lib? Plural. Si gibt. Ma'am, Liebe ein Geschenk. Okay. Ay, Lieben po. lieben. Dative po siya, ma'am, no? Dative plural. Dative plural and no article. Oh. Wala. Dative plural. Yes, ma'am. Okay. Next po. Eine blaue Jacke hat an der Tür. Okay. Lang. Very good. Next po. Ano? Ich spreche strengen Schiff. Tre. Ngem. Tama po ba? Dative, no article, and ano pa ang chef natin? Ano po? Ay masculine. Masculine. Next po. Ich besuche alt Grossmutter. Grossmutter. Wait lang, ma'am. Kung nailalagay natin sa endungan niya? Alte. Ipo. Sehr gut. Wir und wir sich? Ihr wohnt mit EN. EN po. EN po. Neten. Yes, ma'am. Neten. Bakit neten? Dative, plural, no article. Okay. How about kung masculine siya, singular lang? Masculine. Singular, masculine. AM. Okay, AM. It's either AN or AM. Next po. Ich trinke heiß endungen. Anong endungen na yung adjective nating si heiß? EN? EN po. It's AN. Hot coffee. Next, for sex und Versich. Geduldig or geduldig. Ano yun, ma'am? Golduger? Geduld. Gegul. Ano pang endungen niya, ma'am? ER. AR po.
AR pala. AR. Lere. AR. Geduldiga. Geduldiger. Geduldiger. Diga. Okay. Unbestimmter. Unbestimmte Letter is masculine. masculine. Tapos, ano po sila? Anong case po sa ating sentence? Ang ein geduldige Lehrer? Nominative. Nominative. Okay. Next po. Ich helfe kleinem. Okay. Kleinen. Ano po? AM. AM po. Yes, ma'am. Bakit po The- The- Dative, Plural po. plural, EN. Ano po yung EN. kinder? plural, ma'am. Okay. EN po siya. So, it is AM. AM. Is it AM po? Or Yes, Okay. No article po tayo. EN po siya, ma'am. Tapos, plural po yan. And then, dative. Dative. So, it is AM. AN. Tama po? Tama po yung nasa table po natin? Opo, ma'am. Yes, Okay. 48 po. Or act un versus erkauft. Erka. Feminine. Elkauf hele lampe. Okay. He. Le. Hele. Okay. Next po. Sargut po. Schwarz. Anong endungan ni Schwarz dito sa ating sentence? E po. eh, Lang po, no? Mm-mm. Sargut. Ito naman po tayo sa Kumsish. Net. AN. AM. Sargut. This is preposition, kaya dative po siya. Ang case po natin dito, Collegen is, if I'm not mistaken, masculine po yan. And then, dito naman po is, wait. Hindi po. Okay, Plural. no article po siya. Ang article niya. So, AM. Next po tayo, ein und sich. Ein, Ein lang. ein roter Apfel. Okay. Ruta. Roter Apfel. ER. Tama po. Next. Zwei und sich. Gut. Wir gehen mit. Mit. Ano pang endungan ni gut dito? Guten po. Okay, guten. Bakit po guten? Kasi Dative po siya. Then, ang Freunden po natin plural is po siya. plural and walang article. Kaya en. Next po, ergibt. Nitten. Netter. Ano pa pala? Neta. Netter. Okay. Dative, feminine, and no article. Got it. Next po, Ich fuhren ruhige. okay, ruhige.
So, ang music po natin dito is feminine, no article. Then, ano po siyang case? Without case. Oh, no article. Accusative. Ay, okay, opo. Accusative. Hindi ako na ano din. Perlito na. Nalito na din. Okay, next. Requiem. Ish, pare, meet requiem. Anong endungin po niya? AM. Ano po? A-N, A-M. Masculine, no? Ito ang, ano po? Masculine. A-M. EM. Requiem. Bus. Okay. Ish, pare, meet requiem. Bus. Bus. Next po, ish, helfe. Helfe is dative. Ish, helfe. AM. A-M. Sehr good. Next po, beer Duncan. Verdanken. Hilfs. Bereiten. Okay. Is bereiten with A-N na sa hulihan. Okay. Toya. Erhat, Toya, endungen. ES lagi. Okay. AS. AS. Accusative, noita, Noita. and no article. No article. Okay, malapit na tayong matapos. Okay, interessant. Anong endungen niya dito? Silis, interessant. Te. Te. Ah, Interesante. Interessante, Zeitung. Zeitung. Zeitung is feminine. Feminine. Anong case po tayo? Positive. Positive, then no article. Last po, lustig. Ano po ang endungen ni lustig dito? Dative. Dative. AM Si po ba? Freudin is feminine. No No article. article. So, ano dapat Dative. dito? AR. Very good. Ayan, ang gagaling na mag-determine ng adjective declension. Ma'am, pwedeng pa-scroll, pa-check lang pa-check lang ng answer. Titignan lang. Ano po, ma'am? Ito po sa taas? Yeah. Ma'am, yung mga sagot lang, i-check lang kung tama yung for review purposes. Ma'am, titignan lang po yung mga sagot. Pa-scroll lang po ng saglit. Sige po, ma'am. Sa baba po, ma'am? Anong number po? Ma'am, from the start sana. Okay. ES alter. Wait lang, mama. Iskune woman. Wow, iskune woman flesh became. Yan pala yun. Okay. Vegan. Iskune. Madali na lang po mag-determine po, no? Pagkakabesado lang po. Yung sa table. Nalagyan lang ng EN Heben good. How about Frau Robeline and Frau Chari po? Nakakasunod naman po, no? Yes, ma'am. Lalo na yung pag may preposition pala, Yes. automatic dative na siya. Yes And po. May then, mga ganun pong instances. and then may verb. Matatakal din po natin yan no, sa next class po natin. Wait lang, ma'am po Sige lang. Saan na ba ako? Okay, ito pala to. 16, 17, 18. Ayan, sorry po, wait lang. Scroll na lang po ulit.
Spider. Ishkilim. Ishkilim pala yun. Tapos, interesante. Next po. 32. Ay, 32. Laute. Assignment po natin, Praus. Nagawa po ba natin? Frau, Robin, Frau, Yes, ma'am. Sinend Cherry ko na po. lang din po sa'yo. Ngiten. Madali lang po ba yung assignment po natin? Mahirap. Charis. Hirap? Bakit po Magawa ng mahirap? sentence. Okay, maggawa ng Paggawa ng sentence. sentence, ma'am. Actually, pagka magsasalita na po tayo, no, Ma'am, last na po. expression po natin, talagang gagawa tayo ng sarili nating sentence. Letter. Ay, dun pala po sa ating part 2, yung mga modal verbs po natin. Kalimutan ko pong dinagdag yung preteritum tsaka yung perfect. Pero Okay. presence lang po yung na-take note po ninyo. Yes, ma'am. Yes, Present. ma'am. Okay lang po. Kalimutan ko lang kasi nalagyan ng preteritum tsaka perfect. Ma'am, okay na. Sige po, ma'am. Thank you. Bravo po. Okay, dito tayo sa ating afgabe. Ilan ba nakuha po ninyo sa adjective declension po? Wala na, ma'am. Nalagyan kasi namin ng... Yung ano po, yung article po. Yes. Gumawa kami Pero ng instruction. Yes. Okay. So, yun po, no? Pagka sa ating adjective declension, may no article po talaga tayo na ginagamit. So, dito tayo sa ating aufgabe, assignment. Dito tayo sa sketch block. Yung mga answer po ninyo. Mga sentence po ninyo. Brow, cherry po. Dito tayo sa sentence ni Frau Chari.
Sa bringen po, no? Das Okay. So, ano po yung nominative po natin dito? Das Mädchen. Okay. Das Mädchen. Yan po. Mädchen. Then, ano pang den appel dito? Mm, direct. Accusative. Correct. Accusative. Okay. Frau Chari, magdagdag po tayo ng dative, ma'am, no? Try pa natin magdagdag ng dative, Frau Chari. Okay. Example, ang accusative na lang natin is may N pala yun. And bring them to Bring them. then Junge, then Afro. Them is the indirect. And dito na po si direct. Direct. Okay. Let's check nga po kung tama po yung mga nilagay po nating article po dito sa ating formula or table po. Jungen. Sa ating nominative case, tama po ba ang das Mädchen? Ano ang Mädchen natin? Nominative. Yes. Mädchen. Mädchen. Kindly check sa Dixisi po. Noite. Okay. Noite po ang Mädchen. Mädchen. Neute. Tama po ba yung nilagay dito? Yes, Yes. mama. Nominative, Noite. Next po sa ating dative, Dem Jungen. Ano po si Jungen? Jungen. Jungen is Adjective. plural. 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 Yes po. Boys. Oo nga, plural. Boys. Plural. And then, check Da- nga po natin sa ating table kung tama po yung ano po natin dito, article po natin dito. Plural, dative. N. Mali, ma'am. N man. Po. Mali po. Plural. Okay, mali. N. Dati. It's N. N. EN. Next po. Have fun. Have fun, male. Masculine. Accusative. Masculine. Accusative. Tama po. Okay, tama po. So, ganun po tayo mag-determine ng ating mga best team ta article po, no? Check po muna natin ang ating genders and then ang kanilang mga cases. Kung nasang part sila ng sentence po natin. Okay. Sa
Assignment naman po ni Frau Robelin. 4. T. C. T. Drink. Drink. Hint. Das. Das Geschenk. Das. Fish. Okay. Let's determine their cases po. C. Nominative. Ano po si Daskin? She bring it, receiver of the auction. A receiver of something. Noiter, Ita. dative. That. Benefit. C. Kin, kaya dative siya. And then, ano ang ibibigay? Das. Das Geschenk. Okay. Let's check po yung kanilang mga Mali. cases. Ay, article po. Sige po. Si Kint, ano po si Kint? Ang gender po. Noiter. Neuter. Then, check po natin sa noita dative. Ano po dapat ang nandito? Them. Dem. Them. Dame po dapat. Then, dito naman po sa ating Geschenk. Ano po ang Geschenk? Noita po. Noita din po ba? Geschenk. Let's check po sa Dixisi. Geschenk is noita. Neuter. Very good. Noita. Then, ano po sa ating table? Ang noita accusative. Das. Das. Das ito. Kaya correct po yan. So, si Brink, Dimkin, das, Geschenk po ang Dapat Demkin. nandyan. Okay. Next naman po, yung kay Frau Ningsi. C din po, no? C, skip. Ay, bring in. I know. Derman ba? Okay, Yes. Derman. Tama ba? Raw. Derman. Bring. Raw. Der Frau. Feminine. Name. Copy. Okay, let's check po. Let's determine their cases po. NAD. Ano po si Derman dito? It's nominative po. Si Der Frau, ano po siya dito? Beneficer. Peter. Kaya, dative po. Atin. siya. Para kanino yung kape? Para kay Frau. Wala. Dative. Okay, and then ang kape, Der Frau. Denken. accusative po siya. Positive. Okay, let's check po kung tama po yung nalagay po natin dito. Frau. Man. Ano po si Derman. man? Masculine. Check po natin sa ating kahit hindi mo na i-check, der di das di lang yan. Kasi Derman. naka-nominative. Der, tama. And Atin. next po, si der Frau, feminine. Tapos, naka-dative po siya. Ano po dapat ang answer po dito? Der. 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 DD, der. Yan. And then next, Dane Caffey. Ano si Caffey? Coffee. Coffee. Masculine. Din po siya. Then check po natin sa ating table. Masculine, accusative. Ano po dapat ang Dem. nandito? Tama, Den. ma'am. Dem. Der, Dane, them. Okay, de.
Sehr gut. How about sige, ay na lang. Ush, 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 ush. Check ko na lang din yung other na sagot po ninyo later. Si Frau Chari, ano ang example niya sa ein? Eine Frau gibt Gibt eine Frau einem Kind einen Ball. Sige po. Let's determine their cases. Po si eine Frau. eine Frau Ano pong case po niya? It's nominative. Does si einem Kind dative or accusative siya? Benefita or the nag-receive ng action? Dative. Okay, dative. And then einen Ball. Accusative. Let's check their articles. Kung tama. Si Frau ay babae. So, eine. Ano pa dapat? Eine. Tama. Next, Kind. Noita. Kind is Noita. Noita. Check pa natin sa ating mga table ang Noita dative. Tama po ba yung einem? Tama, einem. Okay. Yes, ma'am, einem. Next naman is Ball. Anong gender ni Ball? Okay, masculine. Accusative. Check po natin. Masculine. Tama po ba to? Masculine ako. Eine. Eine lang. Eine lang. Ein pala. Sige po, check po natin. Ay. No? Masculine. Accusative. Einen. Einen, tama, ma'am. Okay. Einen po. Masculine pala yun. Einen. Sige po. Kay Frau Robelin naman po. Dito tayo naman sa other Gapen. Kaufen naman. Ich kaufe daw. Okay. Die Frau. Die Frau gibt Gibt einem Mann einen ein Wasser. Ein Wasser. Okay. Try nga po nating gawing eine po si Frau. Wasser. Eine. Eine. Ano po ang kanyang case? Nominative. Nominative. Then dito naman po, einem Mann. It is Masculine dative. dative. Masculine po siya. Tama po ba yung nalagay po natin dito? Yes po. Ma'am. Okay. Next po, ein Vasa is accusative. Ano po ang Vasa? Noita po. Noiter. Ein. Noiter. Noita. Accusative. Ano po dapat? Correct. Ein. Ein. Tama po? Yes, Opo. ma'am. Okay. Next naman po si Frau Ningsi. Ay, shake. Ein Lehrer
Okay, dito tayo sa Schreibt. 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 Schreibt, name Schula. Einen. Schula. Einen. Sige po, let's determine their cases. Din po, no? Hmm. Nominative, die Einlehrer, einem Schüler. Okay, dative po yan. And then, accusative. May Bakit po ulit te ang ginagamit po natin dito? Frau Ningxi, Frau Robelin, Frau Chari. Bakit te ang verb conjugation po niya? Under RCS po. RC. Very good. E-S-T-T-E-N-T-E-N. Okay. Let's check po. Lerer is, anong gender po niya? Masculine. Masculine. In nominative, tama po ba? Ein. Shula naman po. Masculine. Shula is masculine. Masculine. Dative. Okay. Bakit hindi plural? Pwede siyang maging plural eh. Um, Bakit hindi plural? Anyone po? Teacher. Okay. Ito po pala meron siyang umlaut dyan. Bakit hindi po plural? Yung schooler. Yung shula po, bakit hindi plural? Bakit M lang yan? Bakit masculine lang yan? Okay. Ang einem po natin, ano po sa English? It's a or an. Ako May nga pa. plural po bang a or an? Wala mo. po. Okay. Tama. So, check po natin kung tama po yung einem po natin dito. Masculine dative. masculine dative. It's einem. Masculine dative. Tama po. Ayun. Next po, ano po yung text? Text is masculine. Masculine. Ako. Masculine accusative. Check nga po Einen. natin sa ating table kung tama po. Masculine accusative. Is it einen? Einen. Tama. Oh, okay. Sehr good. Sa mga other na Beispiel nyo po, i-check ko na lang po, no? Okay. Nakakasunod po, dun sa ating pag-determine ng ating mga articles Yes, with ma'am. their cases and gender po. Dali lang po, no? Practice lang. Practice more. Practice lang. And then, tignan kung naka-dative talaga or naka-accusative yung dinadetermine natin. Okay. Then now, So, dito po, I will introduce, before po tayo mag-introduce ng bagong lesson, water break lang po muna tayo. Balik po tayo ng kay 10 minutes lang po na water break. Mag-i-introduce po ako ng ating new lesson po. What time po ibabalik? 10:58 po. Or ano na lang, 11. Sige, ma'am.
Let's resume na po. Okay, ma'am. Diyan na po lahat, Chari. Po, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Sige po. Our next lesson po natin na itatakle for today is ang ating personal pronomen. Pero, for our accusative and dative case naman po. Ano Okay. po ulit ang ating personal pronomen in English? Ay, His, sinabi. her, tama ba? Okay. Yes po. So, ang personal pronomen po natin in English is personal pronoun. Personal. Para saan po ang ating mga personal pronomen? So, ganito po, no? Sa isang sentence po, para hindi maging redundant yung mga nouns natin, example for our second sentence, ganun po, re-refer nyo po sa first sentence po ninyo. Gagamitin na po natin sa second sentence and so on, ang ating mga personal pronomen. Doon po siya ginagamit. Beispiel. Okay. Ich gebe den Kind den Hund. Let's check nga po ulit dun sa ating kanina kung ano po yung article po. Tamang article dito. And kind. Then Hund. So, ito po ang ating nominative. This is our dative. And then, this is our accusative. So, kind. Ano po yung kind po natin dito? It is noita dative. Dative. So, tama po ba ang nilagay po natin dito na article po niya? Dative. Yes, ma'am. Tama. Next po is Hund. Accusative. Masculine accusative. Den. Yes. Siya. Den. Then. Okay. Example, pagka nasa second sentence ka na ganyan, ang dinedetermine mo is kid, yung the kid. He or she. Neuter. Okay. Ich gebe blank den Hund. Sa tingin niyo po, ano po ang magiging personal pronomen ni kind dito? Neuter siya. Ano mo? Paano natin malalaman? Okay. Alam niyo po sa table, ay nakikita niyo po yung table po ninyo, yung personal pronomen po na table. Yes, ma'am. Yung pinaka-first po, Yes, ma'am. doon sa may part ng ish, do, ses, vir, ir, si, un, si. Okay, may accusative at dative po doon. Okay, sa ish po, meron to tayong mish, tsaka mir. Sa do po, dis, tsaka dir, rcs, and so on. So, dito po, mag-under siya ng RCS. RCS. Dative. Okay. So, noiter po siya. Noita. Mm. Ano po, alin po kina RCS po siya? Is it R, C, or S? Ano po sa kanilang tatlo? Okay. S. Bakit po? Bakit? Kasi, noita. Neuter. Yes. Okay. Okay. For Chari po, no? Ang R po natin is masculine. Ang C po natin is feminine. Tapos ang S po natin ay
Noiter. Ganyan po siya, Frau Chari po, no? Okay, gets po? So, kapag ginawa po natin siyang personal pronomen na po, dito sa example, sa second sentence na, ganyan, dinedetermine mo sa the kid or them kid. Ano na po siya? Ano na po ang Im. kanyang, ano dito, answer dito? Im. Is Im. im. Mm, Bakit po im? Dative. Nakadative, then nasa S. S. Yes. Im. Gets po, very good po, Frau Sino. How about Frau Robelin and Frau Chari po? Nagets po kung paano Yes, nakuha si ma'am. Kim? How about Frau Chari po? Yes po, ma'am. Okay. How about si den Hund naman? Ich gebe dem Kind blank. Gawin naman natin siyang personal pronomen si den Hund. Male accusative. Ano po siya? RCS. Okay. Male. Masculine, Uh, et, in. tapos accusative po siya. So, it is In. very good. Ganyan na po siya pagka naka-personal pronomen na po yung ating accusative dito sa ating sentence dito. Maliwanag po? Okay. How about pag dalawa sila, si Dame Kim tsaka si Dane Hoon? Yun na yun. Okay. Ganyan ba ang answer niya? Ich gebe ihm in? Tama ba Dalawa yan? plural? Ah. Po? Ganyan ba? Mhm. Plural. Here. It's wrong po. So, Wala. kapag pinag-combine na po ang ating dative tsaka accusative na po, no? Magiging ich gebe in im. In. Bakit ganyan? So, if we convert po, no, yung objects po natin sa personal pronomen na at the same time, mauunahan na po si accusative. Okay. Bakit ganun? We don't know po, pero ganun po talaga ang rule po sa German po. Ibig sabihin ma'am, kapag dalawang personal pronomen na magkasunod, mauuna ang accusative? Yes po. Okay. Ganyan po siya. Ganyan na po yung rule niya. If Okay. Mauuna si aku before dative. Pag kinonvert na po natin ang ating mga objects to personal pronomen. Ganyan na po siya. Okay, another Beispiel. Diyos ko po. How about kung dalawa naman ang verbs niya? Dito kanina, given lang. Dito, dalawa naman. Let's translate nga po to. I want to buy the woman I want to buy a house. a house. Can you help me po na i-translate siya sa Deutsch? One. Ish. Ish? Ano pa ang want? Will. 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 Ish pala. Will po. Will. Ich will Ish will
Okay, second verb na po natin. Ano po itong to buy? Kaufen. Okay, nasa Kaufen. hulihan po ang verb to buy po natin. Kaufen, Kau- ano ang the woman? Frau. Ano po ang dapat na ilagay nating article dito? I want to buy the woman. Dative. Receiving. Ganyan Dative. ba? Der Frau. Der Frau. Ako sa Okay, der feminine. Frau. Wrong yun. It's der Frau. Der. Bakit der Frau? Dative. Anong case po siya? Okay, Dative. 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 Der Frau. Kaya der Frau. Der Okay, a house. ein House. Dative. Accusative. Ein Haus. Ein. Tama po ba? Ano ang house po natin? It's Noita. Then Noito. accusative siya. Ein House. Tama. Tama po ba? Okay. It's ein Haus. So, House. ich will der Frau ein Haus House. kaufen. Ganyan po ang kanyang Deutsch. Okay. Gawin naman nating personal pronomen si der Frau. Paano po yan? Ich will. Woman. Ich will, Ich will. Dative. ich will, Feminine. Feminine. RCS. Frau is feminine. Ir. Naka-dative po siya. Ir. Okay. Ir. It's ir. Hound. Ihr Haus pala. Hound. Ihr Haus kaufen. Okay. Ich will ihr ein Haus kaufen. Sehr gut. Genau. How about pag yung si ein Haus naman, ang gawin nating pronomen? Ich will der Frau ein Haus. Paano naman po pag si ein Haus, ang ginawa po nating pronomen? Ang house is? Okay. It is noun. Tapos naka-accusative po siya. So, S po siya. S. Opo. Saan ang galing yun? Pag pinag-combine na po silang dalawa, accusative tsaka dative, ano na po ang ating sentence? Ay, nomina. S. Ano po? Ich will, Der Frau. ich will, Kaufen. Ich will S. Ir. S. S. Ir. Kaufen. ano pong mauuna? Si S o si ir? S. Okay, S. And then si ir. Bakit nauna si S ulit? Yung rule Accusative. po natin na si Ich accusative will. mauuna, then second lang po si dative. Ich Ir. will es ihr kaufen. Tama po kaya sa ating Hauptsatz formula? EAE, Verb. verb, by. Tama po. Okay. Another Beispiel. Nagagets na po kung paano gamitin ang ating mga personal pronomen sa aku at dative? Sa pa pong Beispiel, sige. How about ich will dem Kind ein Bild Ich bringen. will dem Kind. Sige po, unahin natin si Damekind. Ich will Will, bringen.
Jim. Ano ba si King? Im. Okay. Noita. Loita. Oh, kaya. And then, ano po ang kanyang case? Dative or accusative? Dative. Dative. Dative siya. So, nominative or S tapos dative. Ano ang lumabas dyan sa ating Im. table? Im. Sehr good. How Im. about Einspielzung? Ich, win, dem, King, ein. Spielzung. Ano pong Spielzung natin? Spielzung. Anong gender po niya? Spielzung. 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 Ano naman? Spielzung. Masculine. Masculine po ba? Tama ba? Let's check po sa Dixisi po, no? Spielzung. Spilzug lang, ma'am. Spielzug lang. Spielzung. Okay. It's Spielzug pala. Hmm. So, masculine po siya. Gawin po natin siyang personal pronomen. Masculine. Accusative. Masculine. In. Okay. It's in. Pag dalawa namang pong dative at accusative ang ginawang personal pronomen po, paano na po yan? Ich will in him. Ich spiel in ihm. Okay. Very good. Nagigets na po? Ich will. Ich will. Nagigets po, Frau Chari? Frau Chari? Frau Robalie? Frau Ringsi? Yes, ma'am. Okay. Ich Isa pa po. Ingin pala. Isa pa po. How about ich will des Silvester des eine Will. geben. Schwester. Sige po. Si der Schwester. Ano Der- pang personal pronomen po niya? Bye. Bye. Wait lang, ma'am. Der masculine. Ay, tama na. Ako ay dati. Im? Tama ba? Okay, this is feminine. Ay, feminine. Ir. And then, nakadative po siya. So, Ir. ir po ang Ir. kanyang personal pronomen. How about eine Blume po? Ir ay hindi Blume. Blume. Ano ang Blume? D. Feminine. Feminine.
And ano pong case siya? Accusative. Okay, accusative. So it is T. T. C. So kapag ginawa na po natin siyang, both na po natin siyang ginawang personal pronomen, paano po yung sentence natin? Ich will see ihr. Si ihr geben. Sehr gut. Ich will sie ihr geben. Last Beispiel po. Ich möchte dem Bruder ein Bluse Ein Bruce. geben. Kindly try to search for its personal pronomen po. Bruder, masculine. Ich. Good. Masculine. Bruder. Acus ay dative. In. Tama ba? In. Si Frau Chari nandyan pa po ba? Bruce. Yes po, ma'am. Ma'am, nakakasunod po? Yes po. Feminine. Accusative. Feminine. Bali, nakukuha po natin yung mga ERC doon po sa ating table po, no? Yung table po natin. Makikita mo po yun sa drive, ma'am. Under formula. Opo, ma'am. May nasulat ako. Parang Okay. mali. Po? Parang namali yung pagkakasulat ko. Kaya nga akong nalilito pa. Okay lang po. Bale, dun nyo na lang po i-base, ma'am, no? Sa mismong table po natin. Dun po Opo, tayo ma'am. sa formula, then, number 1 po ba yun? Check ko nga po kung anong pangalan niya. Ngayon, Formula 1 po ang pangalan po niya. Okay. Let's answer po. Ano po si Dame Bruda? Ano pong personal Masculine. pronomen ni... Im. Im. Okay. I, ha, M. Okay. Si Aine Bluse naman po. Si. C. C. Okay. Bakit C? Feminine. Feminine siya. Pagka kinonvert po natin both yung dative tsaka accusative, paano na po yung sentence po natin? Ich möchte sie ihm geben. Okay, very good. Nakuha po, Frau Chari? Yes po, ma'am. Okay. Another Beispiel. Kindly help me po na i-translate po ito in German. Okay. Sis. Me. Si. Si. Okay. Si. Ano pa ang right verb conjugation po niya dito? Sis. Ay. Sis. Si. Brian.
Cease to see. Okay, it is S-E-E-H-T. Can you check nga po sa ating Verben app, yung sehen, kung tama nga po. Under RCS po siya. Third person singular. See. Sees. Sehen. 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 Tama po? Mm, RCS. Yes, ma'am. Okay. How about yung me? Anong case ni me po dyan? Accusative. Okay, it's accusative. So, ano po dapat ang personal pronomen po niya dito? Niche. Niche. Ay, Mish po. Under po siya ng first person singular, which is ish. Tapos, accusative po siya. okay. Another Beispiel. He gives me the book. Translate po natin ulit sa Deutsch. He gives He me. give. Er Give. gibt, Te. ano po? Mish. Mish. Okay. Das. Wait. Das Book. Accusative. Samir. Okay. Let's determine the cases po. Er is, ano pong case po niya? Nominative, accusative, or dative? Nominative. Okay, nominative. Yung me po dito, accusative? Sino Dative. ang... Magiging dative naman. Dative yan, Okay, ma'am. dative. Okay, si das naman is Accusative. accusative. So, ano dapat ang ilalagay natin dito? Mir. Mir na siya. Maliwanag po. Okay, another Beispiel. Let's translate po. Ish. Ure. Okay, pure. You. Ano Ish dapat po. ang nakalagay dito? Dish. Okay, dish. Bakit dish? Accusative. Second person. And then, second person, singular po siya. Singular. Okay. I hear you. Next po is, sargot po. Mm. Let's translate po in Deutsch. Ich gebe Sargut. Genau. dir. Dir Ich gebe dir einen Pen. Einen Stift. einen Stift. Ano po si dir dito? Anong kanyang case? Dative. Okay, dative. Accusative po si einen Stift. Einen Nominative naman po is the ish. Ish. Another Beispiel. Ako. Tapos Tapos ito. Dative. He knows us.
Paano naman po yan kung gawin natin siyang, i-translate po natin siya ng Deutsch? Si, mm, Okay, see? Mm. Ano po yung know sa to know? Sa, Pan. Pan. ah, can po, no? Opo. Kan. Can po ba? Wait lang. Ah, And then, hanapin na din po natin yung verb conjugation po niya. Uns. Tama ba? Ay, hindi. Kennen. Hmm. Kennen po si kennen. know, to know. Mm, Wir. Wir. kennen. Uns. Ano po ang tamang verb conjugation po niya dito? Kennen. Si Ken. Po? Ken. Ken. Te. Okay. Can. Sehr good. Yung as po. Uns pa? Okay. Ay, Sehr good. So, dito po, si uns ay accusative. accusative. Sehr good. Next po. Let's translate po in Deutsch. He shows us the city. So, There shows. ang gamitin po natin for shows, to show is zeigen po. Sige po. Zeigen. Zeigen. Ano dapat ang nasa hulihan? Zig. T. Te. Zeit. 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 Uns. Uns. Ano na yung city? Tad. Stadt. Ano pong dapat na ilagay nating article dito? Stadt. Si City. Stadt. Accusative. D. Okay, D. Sehr good. Feminine. Bale po dito sa ating as, no? Same lang sila ng accusative and dative. Ay, stadt. Kaya hindi kayo malilito. Yan. Same with ear po. Sa, ito. Yeah. Another Beispiel po. I see you all. Plural na second person. Ish. Nanaysi. Ish, Sehe. Say. dehe, Ish. Say he. You all. Plural. okay. Oy. Oy. Ganyan po ang translation po niya. Second person, plural, ang you all. Or the ear. Okay, next po. Example. They help you all. Paano naman po yan?
They help yun. They see, ganyan eh. Or See? see, Helfen. Okay. Helpen po siya. Helpen. see, helpen you all. Oik. Oik. Si Ano po yung helfen oik oik. dito? Dative or accusative? I help you all. Ano po si oik dito? Dative or accusative? Dative, Bakit dative po? receiver of help. Siya nag-receive ng help. Tama ba? Yes po. Siya ang nag-receive ng help. Help. Plus, ang helpen po natin ay dative verb. Dative verb. Yung ano po natin kanina, nasabi ko po kanina, may mga dative verbs po tayo. Isa po si helpen po doon. Kaya ito ay dative na second person plural po. Okay, next. We give you the book. Will give. Ito ba? Okay, may formal tsaka We informal po tayo. Sa formal po kay Frau Ningxi. Sa informal naman po kay Frau Robelin. And also with Frau Chari po, informal po. Sige po. formal. Wir Si Ma'am Ningxi po, wir. wir given Ano sa inyo ma'am? Formal, informal po? formal. Okay, formal. Wir geben Given il dative case. Wait, ma'am. Ihnen. 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 Sehr gut. Ano po yung you po dito? Dative or accusative po? Dative, ma'am. Dative. Sehr gut. Frau Ningxi. How about sa informal po? Frau Chari and Frau Robelin. Wir geben dir das Buch. Geben. Ano po dito? Dir. Dir. Sehr gut. Nakuha din po ba, Frau Chari? Yes po, Okay. ma'am. There is the tip. And also with the ihnen. Dative yan. Okay. Last Beispiel. I find them beautiful. Paano naman po pag ganyan? Ich finde. Find. Ich finde. Ich finde.
Ano pa ang beautiful? Shun. Sean. 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 With O. With umlaut. Sean. Ano pa ilalagay po natin dito na personal pronomen? Third person. Oik. Hmm. Po. Them. Sila. Sila. Them. Sila. Ano po? Si. Yan, si sila. Si. Ano po ang them sa nominative? Si. Oh. Ay. Si na may maliit na S. S po. Hmm. So, ano po dapat ang lagay natin dito? Ay, Inen. in. Si pa rin. Ay, si pa din pala. Ako sa Si tip. pa, accusative. Okay. It's accusative. Si. Let's check. Subject. Verb. It's accusative Adjective. or direct object. Then, ang ating adjective. Okay. Maliwanag po. Naintindihan na po si personal pronomen. Ano po ang purpose ni personal pronomen po natin ulit? Para po hindi maging redundant siya Redundant. sa ating mga paragraphs. Okay. Para hindi redundant yung nouns po natin na gagamitin. Pwede pa screenshot ng yan. Sige po, ma'am. Sa baba po. Sa taas po. Pinakang taas. Yan. Yan. Okay na. Sa baba pa po. Yes, ma'am. Wait lang. Ayan. Okay na po. Thank you, ma'am. Sige po. How about others po? Naintindihan na po si personal pronomen, accusative and dative cases po. Yes, ma'am. Okay. Kaya pa po ng ano natin, knowledge, di ba po overloaded Loading. po? Naglo-load. Mag, tatakal pa po sana natin si modal verb po. Okay lang naman. Kaya. Sige po. Modal verben. O the modal verbs. Ano po yung mga modal verbs po natin ulit? Modal verbs. Modal verbs. Okay. Yan pong ating musen. Doon po sa ating Yung assignment. assignment po, no? Musen, kunen, mugen, solen, durfen, tsaka si volen. Ano po si musen in English? Must. 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 Sargot. How about kunen po? Can. 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 Okay, and then mugen, Mugen. Like. Would like. like. Next naman po si solen, Solen. Must. Oh. Sorry. ano po? Must. Should. Ah, Should po si Should. solen. Solen. Durfen naman po is May. 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 and then volen, Wolen. Will.
Want. Will. Want. Want po. Would. I want. Okay. Wollen is want. 6 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tama po ba? Nakita niyo po yung yung mga conjugations na? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Mag-Beispiel na po tayo. First, let's see Musen. Moss. Musen. Beispiel. Must buy groceries. Okay. Translate nga po natin siya in Deutsch. Ich muss. Ich muss. Sige po, tingnan natin sa ating assignment yung verb conjugation under singular first person or si ish. Ich Ish. muss. Okay. Ish muss. Ano po ang next po natin dito? Kauf. Ich muss. Kauf. Saan pa natin ilalagay si kaufen? Last. Last. Verb 1. Verbs by. Okay. As by pala. Ano naman po ang EAN natin? Ano ang groceries? Groceries. Lebensmittel. Lebensmittel. Okay. Lebensmittel. Lebensmittel. Okay. Sehr good. I Lebensmittel. must buy groceries. Ich muss Lebensmittel kaufen. Another Beispiel. I must go to school. Paano naman po yan? In Deutsch. Ich Muss. Ich muss. Ano po yung go to school? Gehen. Okay. Gehen. Saan po ilalagay? Sa last, ma'am. Last. Ano ang to school? Für Schule. Schule. Okay. Ang gagamitin po natin na preposition is zur. Also, Le. I must. Actually, dito ang zur po, no? Pinag-combine na po siya. Ano pa ang Schule po natin? School. Ay, Ano pong gender ng Schule po natin pala? feminine. Feminine. ich muss. Zur. And ano pong case po niya? I must go. Dative po siya. Adaptive. So, it is there. Ang ginamit po na preposition talaga dito is zoo. Kaya naging zur yan kasi zoo plus there. Zur is equal to zoo plus der. Yes po, zur. Yung endungen po niya dito. Tsaka yung zoo po dyan. Pwede din pong ilagay natin dyan na. Ich muss nach Schule gehen. Same lang po, no? To, do, or nach. Next po. Nummer 2, kunen.
Ano na po ang kunin natin ulit? Can. I can drive a car. Sige po. Try po nating translate. Ishkan. Ishkan. Paano po yung spelling niya? Double N. Okay. N N. Ishkan. Drive. Drive. For Lincoln. Ano ba? For Bra. Ano po? Ishken, I can buy. I can drive Then, ma'am, car. Ano yung EAM po muna? Sige po. Ishkan, Car. Car is auto. Auto. Ano pong ilalagay nating article sa auto po? Hindi ko yung nominative siya. accusative. Naging accusative. Tama ba? Ein. Ano po? Ein. Sargot. And then, ang ating verbs I by pa rin. Fahren. Ich kann ein Auto fahren. drive. Okay. Ishkan, I auto pare. Okay. Third po is si Mugen. Okay. Or to like. Ang Mugen po natin, no, is pwede siya casual and formal. Pero ang commonly used po talaga sa ating German, it is musste. Yan ang commonly used. Pag to like po. Okay, let's try Beispiel. I like to eat I ice like to eat ice cream. Sige, try po natin si Mugen tsaka si Muste. Ano ba? Mugen? Pag Mugen po, sige po. Mugen. Ich mag. Okay, ich mag. Ich mag to eat Ano po ang ice cream po natin in Deutsch? ice cream. It is Ice cream? Ice cream. Ice cream? ice Ice. na lang po. Yes, ice. Ice. Ice lang. Okay. Ice. And then to eat, our verbs by Essen. 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 How about muste? Este. Muste. Muste. Okay. Wala naman. Muste lang po. Hindi niya po mahanap sa verben up po, no? Yes, ma'am. Yes. So, si muste, ibig sabihin lang talaga niyan is like.
Hindi mo siya makikita sa verben hap. So, wala siyang mga ano, ma'am? Wala siyang mga conjugation po. Ah, Mushte lang siya. wala talaga siyang conjugation. Yes po. Ich musste Eis essen. Okay. Ich musste Eis essen. Should naman po tayo. Should or si sollen. Beispiel. Sollen. You should do your Sige. homework. You. Ikaw. Okay, wag mo na si your. Possessive na yan kasi. Possessive pronomen. Da na lang. Yung you po natin dito is informal po ha. Informal. Du. Who? Do. Ano ang verb Solst. conjugation ng sollen po? Solst. Sol. Este. Sol. Este. Okay. Ang EAE po natin? Hausgaben. Hausgaben. House of Gaben. Ano pong article? Homework. Houses cup. How. Ano po? The, Plural. the House of Gabe. Okay. D. House of Gabe. Gabe. Maken. And then verb. Okay. Maken. Di. O nga no. Plural. Maken. Ay. Verb by. Okay. Sa ating Durfen naman po, ano pang Durfen po ulit? Ano pang Durfen ulit? Frauen? Dolphin. May. Durfen po. May. Okay. You may go home. Okay. Paano naman po yan sa Deutsch? Do. The Do. Darfs. Darfst. The Este. Darf. Oh. Yes. Okay. Do dort. Home. House. How? Te. Or pwede mong ilagay dito knock or zoo. Parang you may go to home. Ganun po siya. Pero hindi po pwedeng ilagay yan sa English You rule may po. go home. So, do darfs, knock or the zoo, house, ano ang pinaka verb zwei po niya? Knock. Ge. House. Gehen. Gehen. Very good. Gehen. Ganyan po siya. Mhm. Yung may screenshot na po, para diretso na po tayo sa ating Polen. Last po. Okay na po? Yes, One. ma'am.
Sige po. Six. Wollen. Ano na pang wollen ulit? It is Want. want. Beispiel. I want to play chess. Gawin natin siyang Deutsch. Wollen. Want. Bin. I will. Tama ba? Ich will. Okay. Ich will Will play. Spielen. Ay, Okay. Spielen is verb 2 po natin. Kaya nasa hulihan. Then chess. chess is. Chuck. Chuck. Chak. Opo. Shock. Is shock. Siya. Hmm. Okay. Let's recheck po ang No- chess po natin. Neute. Chess. Paano siya Neute. Ano? Akus das? Chak. Ich will Chak. Ah. Spielen. Have eins, and then V, verb 2. Shock po to, no? Shock. Shock. Okay. Additional lang po. So, originally, may Ay, 6 lang technology. po tayong modal verbs. Ano po ulit ang mga 6 na modal verbs po natin? Musen. Sige po. Musen. Kunen. Kunen. Mogen. Kugen or demusste. And Sol. then Solen. Dorfen. Durfen. Tsaka Polen. Okay. Originally po, yan po ang ating mga 6 modal verbs. Pero, pwede din nating gamitin si werden. Verden. Hindi po modal verb si werden po, no? Pero, it is, it can work. Can use or work as a modal verb. Hindi siya part ng modal verb, pero nag-work siya as modal verb. So, parang ano to sa English, ma'am? Parang helping verb din po siya. Hindi. Kung ano translation niya ba sa So, sa English po, ang werden is will. will? Okay. Example, I will eat adobo later. Ganyan. Sige po, try po natin i-translate. Ish. Verde. Okay, verde. Ano pang later? By Spata. Bitte. Spita. Spita. Peta. Adobo. Essen. Then ang verbs by po natin. Essen. O essen. Ich werde später adobo essen. Maliwanag po. Hindi po kasali si werden sa mga modal verb natin, pero nag-a-act as modal verb po siya or helping verb. Katulad ni Sign. sign,
tsaka si Haben. Open. Okay. Maliwanag po ang ating personal pronomen at modal verbs po na tinakol po natin today. Yes, ma'am. Okay. It's already 12:05 na po. Yung activity po sana natin, i-upgobe ko na lang po. Okay po. Sige po. That ends our class for day 7 na po tayo, no? Kindly open na lang po yung mga cams po natin. Frau Chari. Yes po, ma'am. Yung cam na lang po, Ma'am Chari. Okay. 1, 2, 3. Okay. Thank you so much po. I hope na hindi pa overloaded mga utak natin. Nahirapan po ba tayo sa ating mga tinakol na lessons for today po? Medyo complicated lang. Yun lang po. Yung mga tables lang po natin, no? Opo. Talagang i-memorize po. Kung may mga questions po kayo, pwede nyo pong sabihan ako. Okay, ma'am. Sige po. Thank Kain na you, po tayo ng Frau lunch Gami. po. Bye po. You may leave po. Bye po, ma'am. Thank you. Bye, Frau Chari.